Nasisiksitan, kasama ba si Kana, Fairy, tsaka tong si Sunny. Mag-isip ka muna bago ka kay dumali. Gusto mangyayari yan, wala nang mangyari. Tama ka mamaya? Hindi ako mamaya. Mapasok na daw ito. That's your escape if there's a fire. Lipat na tayo doon. Ba, wala nagbebenta ng Death Shade. Tayo lang. Mga kupal sa ares, dito Joey White. Kapag makase ng brawler ni Sakuragi. Ito pa si Oti, saka si JM. Badyo maluto. Wala. Isang high-value golden Asian arowana ang itatagpid nga ng ating kahabi somewhere in Asia at yan nga sinama niya sa kanyang monster fish tank. Malaki na rin yung size ng golden arowana niya. Talaga ang everyday food naman ng isang high. Bigyan mo ako. Iba rin pagtantak na nigip-gip kinagamit. Lalo na yung GL na si Siden marahas. Alam mo na pag mga galaw ang SK All-Star. Kasi tayo mga UG Caprice, bakit natin Magkano ba gold rate ngayon? Ah, mahal pala talaga. Pero kanina na ano, ngayon nagsashot, 33, 30 po. Ayun, makakabili ko agad. Bali 35 na yung pinaka-average na. Ayun, small hospital sa diba? So, Ang ina nyo, dinakap ko nga eh. Upal. Gulat niya pa yan, tama. Kupal na si Mickey. Ang ina, ay nag-loot niyan, walang BA. Pukin ang ina nyo. di ako yun. Di ako yun, ha? Gago. Kita mo yung tumakbo doon. Di ako yun. Sige, prime Talaga ibibigay yun eh. Yun eh. Yan na ito ni Dick eh. Gago talaga to si Dick eh. Pupoy, kakabalik ko lang eh. Ikaw mo na magna-drop, Dick. Ako na muna, Ikaw habang wala yung pakit eh. Maya na lang yun. Ha? Lipat na ako dun, magoto. Tara, lipat na din ako. Ako din. Binalagbag yung mga panong kalaban, kinaladkad yung mga paharang-harang. Simula nung nabuo ang aming samahan, palaging may karamay at may tao na laging nandyan. Mga kaibigan tunay na tsak na maaasahan, solid at panigurado na hindi ka iiwanan. Sa laro ng Ranaymatic kami ay malalakas, pag command ni Michi ay ubos sila sa aming lahat. Naku po, iyakan tong mga to, sa Taichini bagsik Choka Chowa sa kayang ubos. Pagkabak yung paniponyong ay mga nagsiluhod, sa king unibus Jerry ba sa inyong mga bungo. SFDO dinitik, dadapa ka mabilis, sa in-type ng sword ni Jeric lahat kayo panis. Reso sa mukha ni Tito David Padre malupit, pero para bang bubuhayin nyo lang nakakabilib. Kahit na ilang beses nyo kaming tapatan, malabo nyo na masiga sa mga labanan. Mas lalo lang na tumibay ang aming samahan. Suicide Boys, mga solid at walang iwanan. Kahit na ilang beses Boss, yung mga nasa labas, pasok niyo na yan, boss. Huwag na kayo mahiya pumasok, no? Yun, pinasok ng mata. Tumibay ang aming samahan. Suicide Boys, mga solid at walang Sayang itong archer ko sa iyo. Makakain mo yung Nimrod. Dapat nag-gold na lang ako naman. At saka yung scouter, no? Oo, sabo lang. Bukas natin kailan. Oo, ay vlog.
Dalawa baka tunay na nakakilala kasi magyabang wala naman napatunayan. Puro lang nakaabang sa aming mga Ricardo ba yun? Bumaboses oh. Para makuha natin yung second ladies kayo. Nakalit si Chips dapat yun ah. Hanggang bukas na lang yung MMR, di ba? Bukas na lang, last day bukas. Eh, gusto pa ba sumalpang dyan? Kaso yung APs ko busy pa eh. Kailangan ko tagabihin. Uy! Ay, si Rom, sama ko si Rom, no? Yung mga ano, hindi makakalaro. Si Rom, sampar nato eh. Wala na, nagdam na yan eh. Ano mo, nandun? Ang yabang na ito. Pinaka ano? Suicide boys, mga solid at walang iwanan. Suicide boys, mga solid at walang iwanan. Suicide boys, mga Aray-aray, daan-daan sa may team. Basag tayo guys. Kapit sa laser guys. Dadamoy eh no? Bumabando yun eh. Record ko ba eh. Ay, mga actor ko, pag nakita niyo yung Chips, batoy niya na snow bay niya agad ah. Record ko niyo ah. Ito, mga MMR. Nabatiin niyo na isang happy birthday si ano. Di Odds na Banjo? ba? Birthday ba ni Banjo? Yun ba yun? Kaya kami Birthday bagyo eh. Kaya pala makulimlim eh. Banjo! Utang yun, sino ba yun? Parang lalabasan yung gago na yun ah. Nanginginig. Banjo! Ano? Napamanyakis ng tao. Nyakis naman nyakis eh no? Ano mo, Ardo, tumahimik ka na. Tumahimik ka na yung Ardo. Grabe ka na, Pop, si George. Saan nyo ko yun? Ay naman. Si ano, namamalit na naman. Si Bernick, namamalit na lang sa live eh. Pop, si George _03. Si George. Hindi pa sila nagpipigay sa labas. Siyempre, nag-uusap pa, magkakampiyan eh. Tama ng ugali mo rin. Generate kami. Oops, issue. Ano, Bernick? Slide bike! Bay, si Bernick bumaboses oh. Shoutout doon sa mga bansot. Long. Gago. Banjo record ah! Si Toyota boy, kanina si Toyota. Boy, party ni Toyota boy. Parahin kayo yan. Brawler na yan. Lang guys, wala pa eh. Kahit pigay sa labas, wala eh. Wala tayong maglalaro boy. 15 lang yung member nila boy. Bumulan na kari sa labas boy. Ay, papasok na sila ng R yun. Yung mga gusto mabilis Hindi sabay-sabay yung boy. Phoenix boy ah. Ready sa R ah, ready lang. Hindi sabay-sabay yan boy, may 1PT, 1PT pa mapasok. Yung setter ata yun, pinapapasok na. AP nyo, record guys.
Ready kayo? Baka maikutan kayo raid team ba ya? O, paar. 3, 2, 1, tra paar. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. Hitable na iba, boy. Hindi sabay-sabay yan. Akit kayo, boy. Akit kayo, boy. Akit. Huwag kayo sandan, boss. Tingnan niyo yung mga archero nakakabelo. Wow. Pasokar. Akit agad ako. Kayo. Pasokar, palinis po. Pasokar. Sa arte si Chips Boy sa ano. Preso lang yan, tapos takbo eh. Oo nga, rumis tumakbo eh. 1% di ko anit eh. Kala ko Pasok sa'yo tayo. yung gamit. Gugulo pa yun yung ano, wala pa yung rate yung open. Okay na? Dikit sa party. Bitaw MH boss, bitaw. 3, 2, 1, tara baba. Lower mid. Akitin natin to. 3, 2, 1, trakyat. Ready 1. Up. Hindi sabay-sabay yan boy. Palinis muna. Tingin agad hagdan. Oh, lower mid. 3, 2, 1, tara lower mid. Lower mid ha, lower lang. Lower. Pa-laser tayo. 3, 2, 1, tara go. Laser po, laser. Pail 2 po. L2. Wala pa MP. Phoenix muna tayo. Okay na, MH po. MH. 3, 2, 1, tara baba. 1, up. 2, up. Akit boy. Tulak. Tulak po. O, balikan nyo yung mga tumagos, boy. Balikan nyo muna yung mga tumagos. Pasok kay Luan, patay, boy. Pasok kay Luan. Sagad nyo na Luan. Pasok kay Luan. Ibang brawler to makikita sa akin, boss. Pasok kay Luan. Wala pa yung KS, boy. Wala pa ata silang ano, commander. Ayun na. Pasok kay Luan, boy. Papasok ko kay Yos. Pasok kay Luan. MH. 3, 2, 1. Tara baba tayo. Pa-lower R. Lower mid. Lower mid lang. Lower mid po. Hello? Gago, lag ako. Lower mid lang. Lower mid. DC ako, boy. Putang ina mo, walang tao. DC ako, pasalo. Mid lang, boy. Dali. Palawar nga, 3. Lord boy, Lord lang. Asa po, yes, boy. Gago lang, Chaos L. R yung ano. Otra Phoenix pa ready 3. Tono at Phoenix 1. Pangat na, maliligo na kayo ng Chaos dyan. Angat na, best. Sa pangat pa. Angat, dali, boy. Wala na, boy. Takbo nyo na ng mid dyan. Araset na. Andiyan na yung Chaos, ha. Takbo nyo na. Dinaan makapalit dyan, boy. Palag na lang yung gusto na. May spin na yung mawala yun, ba? Hindi ka na to. Datapak mid nga. Wala po. Wait. Client ko lang. Tapak mid. Tara, pasok mid, boy. Pasok mid. May Phoenix na pababa dito, raid team. May mga tumakpa. Pamasalubong niya. Okay, Babs kayo mid, boy. Babs pa. Try mid ha. Baba, 3 na tara, baba palawar. So, pumasok at Phoenix. Wala akong nanonood si CPD. Lower lang. Mid yung Phoenix. Nag-mid? Nakapasok lang. Oo. O, tara, laser na. Laser, bilis. Ganawan. Laser pa, L2 side ha. Get agos niya, L2 side lang. Dito lang, makro lang. Wala na habang dyan. Nakarabis. Nakaro lang. Dali, harapan nyo ba? Pag may suminip na kayo, pupush tayo pa ako. Pag-press MH tayo lahat. Dikit naman na ba? Nasa mid pa. Andiyan ka na, ikaw na puta. Aling ako ba? Puta, isin na naman. Yun lang, nag-iis. Tapos mo. Pero makro lang. O, tara, tulak. Mid, 3 to, tara, mid. Mid, boss. Par. Par na, ready 1. Up, nakabang sila. Tulak pa, 2. Tulak base, tulak agad. Nakuha ng boss. Tulak pa ba eh? Lower lang. Lower, yung mid, likod. Yung right team boy. Binubuto tayo, low mid nga lahat. Low mid nga, binubuto tayo base, oh. Low mid base, resto pa tayo. Angat nga, mid 3 to track. Pasok mid yung mga namatay ba ito, Anim Roads. Edwan, gago ka. Na-IC ako nung siguro. Pasok mid. Para Phoenix, L, Chaos. Pumasok parehas, sabay. Okay, wala. Sige, dito muna tayo mid boy. Mista. Tara, tagus nga laser. 3 to track. Maipit ka, ating kalot ka na boy. Tagus lang laser. Tagus. Dali, tagus pa. Baka na bilog. Bilog, harapan niya. Harap lang. Pero sino kayo mga nakatboy? Harap lang ha. Ready boss. Ready lang. Diyan na. Maikutan tayo na itanata. Ready, low flat tayo. 3 to tara, low flat nga. Best low flat. Dali, cut ko. Cut ka, pala flat ha. Wala flat na, wala na kamul boy. Makro, may ito tayo bis. Compress mo na yung miss tayo rito. Uy, dito lang butalan to eh. Mas kayo.
Ano? L2 ka tayo? L2, Nasa laser ah. Kayo, laser kayo. Op, nasa laser ba? Tara lang kayo, sir. 3, tara lang na kayo, boy. Ready one. Headlight. Up lang na, boys. Gago na alam ko. Palaysir boy. Harap likod din na finish, boy. Ready one. Up, galing L2, boy. Gago, nakasipa pa ako. Puking ina mo, nakuha na naman ni boss eh. Palag pa, boy. Wasak pa yan, bis. Palag pa. Andun yung... Okay, pasaling ako boy, party ko. Baka na, takbo mo na yan, Jesus. Piti ko. Tapal. Piti ko. Hindi daw oh. Ito si Jordan Poyle nasa macro niya. Piti ko. Okay, nakinom mo kasi level 4 saver ayop ka siya eh. Tapal boy. Pinto trapas. Okay, gano'n tanda. Back to you. Pasok kayo. 7, 6, 5, image ah. 4, 3, 2, pula muna ah. 1, hitabol na yung pula. Pula muna, walang tutulak boy. Wait lang, papasok yan. 6, 5, 4, box lang ah. 3, 2, 1. Phoenix boy, pwede na rin ha. Palag na Phoenix, palag pa buhay. Palag pa box. Pasuyo ng box bossing. Box pa. Okay, lumabas boss. Andiyan kayo so. Palag pa. Wala papasok. Tapak L. Tapak L, sabay tayo. Tapak L pa boss. Dali, kapal pa. Tapak L, dali boss. 3, 2, 1, trapasok. MH kayo ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, galaw na. 1, up, 2, up, 3, up, palinis po, box po. Palinis pa. Sa may agdan nga, boss, mga archer, pasuyo. Pinakansel. Pareso. Pasok L ba, hindi sabay-sabay yan. Palinis pa, pasok L. Pasok L. May pula pa, boss, ha? May pula pa. Okay, pasok L. Yung nadagdan boy. Ito, tornado ka. Palag yun mga. Pasok L pa, boss. Pasok L, dali. Pasok L. Bitaw MH. Bitaw. 3, 2, atras baba. Par tayo, boy. Lower R. Dali. 3 seconds lang, ha. Lower R. 3, 2, 1. Track ya. 3, 2, 1. Up. Naset na, boy. Akit na. Tuto kaliwa. Akit agad, boy. Palinis agad. Palinis. Likod. Tingin likod. Tingin na, hagdan. Ready kayo, yes, boy. Ready hagdan. Ready. Pasok R pa tayo, boss. Pasok R. Tabon naman nun. Umikot. Pasok R pa, boss. Ayun na, ready 1. Pwesto lang. Hindi akit yan. Pasok R lang, boy. Bitaw MH, boy. Bitaw. 3, 2, 1, tra R2. R2, kapal. 3, 2, 1, tra baba. Baba. Macro lang, kapal lang. 3, 2, tra go. Laser. Laser L. Mid. Nimrod muna ah. Mid. 3, 2, 1, tra kayat. Linis na. Ready 1, up. Lalabasan. 2, up. Sumabay pa. Pasok mid pa tayo, boss. Palinis pa. May likod pa, boy. Sa likod pa. Wow. Bupay. Pasok mid pa tayo. Pasok mid, boss. Pasok pa mid, boss. Pasok. Party ka. Pasok, boss. Oh, game. Bitaw MH. Bitaw. 3, 2, 1, trababa. Pail. 7, 6, 5, bakit na? 4, kalma. Baba. 3, 2, sa box tayo ah. Wait. Wag. Laser. Kalate lang, fake lang. 3, 2, atra, balik na clash boy. Oh, wag. Wala. Tangina mo, hindi sinagot. Wait lang boy ah. Tara, akitin natin. Pasukin natin. 3, 2, atra, go. Box agad ah. Go na. Ready 1, up. 2, up. Box. Uy, box. Dali, wala pa yung kayo, gago na tumulak. Choke. Get-reset. Tangkina mo, tatapala ko mag-isa yung kayos eh. Lahat sila ako mag-isa, pinatay ako gago. Mid. Pasok mid. Wala kasama mag-tornado. Taba ka sa kayos group eh. Pasok mid, boss. Pasok.
Okay, pasok pa. Bitaw MH. Bitaw MH ha. 3, 2, antra par. Par, 8. Par. Akit, wala pa to. Akit. Akit lang ha. Akit lang boy. Scouter na eh. Scouter yun boy. O, 3, 2, balik. Baba. 8. 7. Lower L. 6. 5. 4. 3. 2. Akit na. 1. Up. 2. Up. Akit na boss. Box agad. Ready. Galing L2 ha. Ready 1. Up. 2. Up. Tulak na. Ang ganda ng tornado doon, boy. Gago. Wasak Ay, yan. lalim kayo masyado. Palag pa. Ang lalim nyo doon boy. Yung kapal nyo doon sa ano. Ubus pa. Box pa. Patulong sa box. Sa box pa, Nimrod, wala papasok boss. Wala papasok. Palag nyo na lang yan boy. Palag nyo. O, reset tayo. Reset boss. Tapak mid. Pag ano, wag kayo lumabog doon sa ano boy. Sa lower. Box, 3 to atra pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Image na. Pasundot muna niya na yung mga naiwan ha. O, ready. Macro, kalma. Hintayin natin yun. Bababa na yung boy, yung chaos. Akala nag-clashing. Ready. Puto, hindi bumaba. Takot. 3 to antra baba tayo. Laser po. Tulak na. Ready 1. Up. 2. Up. Tulak na boy. Na tornado no. Laser pesto. Ready. Likod ha. Ready 1. Up. Huwag kayo uy. Gago. Ito ba gusto yung iba? Pesto sana sa laser boss. Kaya pa yun eh. Sige, laban na lang. Reset. Mawai Michi, mga na-mid, no? Takbo. Tang inang yan. Tapak R boy. R. Tapak R. 3, 2, 1. Trapasok R. Gago na walang doon ng wifi si Bangga. Pasok R boss. Pasok R. Pa MH na. Sige Babs. Wala pa si Bangga, hindi pa nakabalik. 2, 1. Tara baba boy. Lower mid. Lower lang. Sige, akit na. Linis niyo muna yung mid boy. Pepetan tayo niyan eh. O, balik. Baba. Lower L. Lower L 1. Up. 2. Up. Tula ka. Lower L. Pesto box boy. Pesto lower L boy. Bababa chaos. Palinis yan ha. Palinis boy. Lower L. Tingin. Lower L. Tingin. Bababa chaos. Reso lang. Putong ina, hindi baba. Sige, compress boy. Bitaw MH. Tingin, hagdan boy. Hagdan. Baba na yan. O, pa-laser tayo. 3, 2, atra pa-laser. Laser. Sige, gapang niyan boy. Laser to muna. Laser lang boy. Uy. Ay, gago. Nagpa-mid. 3. Wait. 3, 2, atra lower R. Lower R boy. Ready 1. Up. 2. Up. Tulak na boy. Nakatalikod. Lower R lang ha. Lower lang. Linis lang. Manggagaling ng R. May bababa sa R boy. O, tulak niya pa R. Tulak na pa R boy. Dali na sa likod. Likod, nasa L na. Inhagdan natin. Hagdan. Phoenix boy. Pasok R patay boss. Ha. Ready 1. Up. Hagdan boy. Oy, kalma. Pasok R. Chaos boy ha. Pumasok ka. Box nga. Pasok kayo box boy. Box po. Palinis box boy. Palinis ang box. Papestohan yung blind spot boy. Sige, linis pa boy. Ubus yan. Box lang. Manggagaling ng R2 boy. Box lang. Hagdan. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. Na tornado boy. Ubus to. Pasok R pa boy. Box nga. Balik box. Box. Palinis box. Labasin nyo yung iba boy oh. Gumagapang oh. Pasok R. Ubus to. Palinis pa boss. Sa box pa boss. Sige, walang FS yung iba dyan boy. Box pa. Pasok box boy. Pasok R. Palinis R ah. Ubusin nyo yung boy. Puto, muntang oh. Inanli oh. Food trip talaga. Palinis pa boy. Food trip yan boy. Palinis ha, paiuw. Ang dami pula boss. Pasuyo naman. Pasuyo pa. May archer oh. Pasok R. Putang ina. Pareso nga boy. Dali ko ng sorte ko. Naabot na sword. Wala ka na, hindi na nakabalik yung tupad. Pareso boy. Yan. Compress.
Oh, bitaw image. Bitaw lang ha, bitaw lang. Bitaw lang ha, 3-2 atra baba tayo. Mid tayo boy, kainin natin chaos. Wag, balik. Pa Arto tayo boy, pa Arto, iipin tayo dyan. Arto. Arto po. Sige, Nimrod lang yun, oh. Binawasan pa sila, oh. 3-2 atra baba. Ready, 1, up, 2, up. Tulak na, uy, tulak! Ay, nako, nag-do-re-mi. Balik, hagdan, balik. Wag, tingin hagdan. Rawan, up, 2, up, palag pa chaos. Palag na lang. Hindi agad na clear. Open ko lang ito pag-paste. Ang ina ni Bonjo, nawalan ng internet. Pasok L, guys. L. Pasok L. Palinis L agad, ah. Pasok L po. L1. L1 pa, bossing. Ready, ah. Papasok, ah. Phoenix, ah. Okay, pasok L. Yung mga pula, boss, ah. Oh, bitaw na image. 3, 2, 1. Trababa tayo, boss. Pamid. Akit agad. Ready, 1. Up. 2. Up. Linis agad. Dali, tinawag dan. Linis agad. Pabaka agad, ah. Uy, panlinis. Sa left ang kapal. Sa left, ready, hagdan. Ready, 1. Up. 2. Up. Palinis boy, na ano to, cancel to. Linis pa. Gago, ano kayo boy? Hindi nyo na si Mount. Labas na kayo. Hindi agad na si Mount yung Phoenix. Nurse up. Boss, oh. Tang, 250 na tira sa kayo. Ay, doon na nga boss eh. Ipapa-open ko yung tele para may bell. Nakalablo ako. Record mo, Asaya. Okay na. R. 3, 2, 1, trapasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, yun na kayo, Mitch Boy, buntutan nyo na, 1, up, pwede na yan ha, buntutan nyo lang ha, huwag nyo sagarin, boss. Buntutan nyo lang, balik na dito, balik na, boss, balik na, gago. Tangina, buong wave yan ha. Putan ina. 3, 2, 1, baba, nag-clash na boy. Nag-clash na mid. L, lower, L, 1, up. 2, up, tulak na boss. Palinis L. Palinis L, lower lang. Lower mid po. Dali, lower mid. Wait lang tayo na papasok. 3 to atra mid. 7, 6, 5, 4, 3. Oh, baba. L. Lower L, log. Wag, lower mid. R. 8, 7. R, lower lang boy. Lower lang ha. 3, 2, 1, trapasok. R. Akyat 1, up. Kaset boy. 8, 7, 6, 5, box. 4, 3, box. 2, 1, up. Boy, box. Oy, box. Pwede na. Uy, box. Ay, ang unti sa box boy. Ang unti sa box boss. Ayun na, chaos. Palag na lang. Reset tayo. Kawawa. Sabi ko box eh. Reset tayo. Tapak L. Alam mo sa nurse boss eh. Bell niya. Salin nyo muna boy. Ayun. L. 3 to atrapasok. 8, 7. Sige, pasok L. Hello? Pasok L, bossing. Sige, Babs. Dito na image, boss. Dito lang, ah. Pa L2 tayo. 3, 2, 1, try L2. L2 boy, L2. Dali, magka-clash ng R. 8. Tawid na R2. 6. Laser nga muna, boy. May mga basura. Laser. Yung mga basura. Laser lang ha. 3, 2, 1, tara lower R, boss. Lower R. Akit na, clashing na ha. Akit na, R2. 1. Up. Tulak na R2, boss. Tulak na R2. Naset na, boss, oh. Piraso na lang to, boss. Gago. Hindi nyo pinansin yung chin. R2 lang. Resuan ngayon sa hallway, boss. Pasuyo. May pula pa, boss. May pula pa. L2, R2 po. Yung mga namatay dyan muna, boy. Wait lang, papasukin ko lang tong kay, Phoenix. R2 lang, ha. O, tara, tawid tayo, L2. 3, 2, 1, tara go, L2. 8, 7, 6. Dali, mag-hallway yung, magkakalati yung, chaos. O, ayan na, ready. L2 lang, pesto. Chane, 1, up. Pesto box lang ha, wala tutulak boss, may Phoenix pa.
Phoenix pa, pesto lang po, pesto lang. Uy, inagusan na kayo. Tingnan nyo yung likod nyo. Ay, yawa. Phoenix pa, palag na lang. Ready, one, up. Hindi nyo tinignan yung mga tumagos, boss. Nakatingin lang kayo sa hallway. Reset. Tapak L. Tapak L ha, tapak L, tapak L, tapak L. Tapak L po, tapak L. 3, 2, 1, trapasok. 8, 7, 6, box lang ha. 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2, up, 3, up. Palag na boss, palag na, palinis po, palinis po, palinis po. Palinis box, box. R2 pa, L2 pa, L2 pa. Tingin na, tingin. Palinis pa boy. Ubos pa, Phoenix oh. Phoenix boy. Phoenix pa. O, reset tayo. R. Pasok R. Pasok R, boy. Patayin natin Nimrod. Pasok R. Gabo tayo doon. Pasok R pa, boy. Pasok R. Okay na. Pabitaw nga MH, boss. Sabulin lang natin muna yung ano. Nag-OT. 3, 2, 1, go. R2, low flat. Patayin nyo, OT. Go. Low flat, ha. Patayin lang, OT, boy. Low flat. 2 seconds. 2. 1. Akit na, boy. 1. Up. 2. Up. Oh, Rezo naman na may namatay. May namatay ba? Putang ina ni Rezo. Nimrod. Tingnan nyo. MF nga, boy. Ano mo na, compress. MH nga, second MH. Second MH. 3 to try L2. L2, pa L2, ha. Low flat L2. Pa L2. L2. 3. 2, 1, go. Baba. Classic yan, boy. Palinis na lang ha. Ready, 1. Up. 2. Up. Pasok na, boy. Puta. Phoenix pa yung kiss P yun. O, 3 to try lower mid, boss. Lower mid. Lower lang, ha. Lower lang. O, R. 8. 7. 6. 5. R, ha. 4. 3, 2, 1. Up, 2. Up. Palinis na, boss. Akyat. Boss. Yawa ka naman, oh. Palinis po ng box. Box po. Hello? Kumusta tayo? O, reset. Tapak R. Wawa, ah. Nagagdang kasi kayo, boss, eh. Alam nyo may mga raid. Tapak R. 3, 2, 1, trapasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, galaw ha. 2, 1, up, 2, up, 3, up. Palinis, boss. Pasuyo naman, oh. Galing R2, oh. Palag pa, boss. Ubos pa to. Ubos pa. Bawas na lang. Palag na lang, boy. Palag na lang. Ang dami nyo lagi lumalabas tsaka dyan sa lower box, boy. Reset tayo. Tapak R, boy. Papasok pa yung ano, chaos, oh. Tapak R. Tapak R, boss. Tapak R. 3, 2, 1, trapasok. 8, 7, 6, 5, 4, MH, ha. 3, 2, 1. Yung mga pula muna, palinis, boss. Palinis muna, ha. Palinis muna, boss. Palinis. Huwag nyo babae. Nakakit yan. 1, up. Kalma. Tulak tayo, R2. Fake lang. Wag. Ganyan, Phoenix. Wag. Ganyan, Phoenix. Hagdan. 1, up. 2, up. Babayin nyo. Baba lang, ha. Ready. Hagdan. Tingin hagdan. Phoenix. Ready, 1, up. 2, up. Phoenix, boy. Ubos. Akit. Tulak arawan. Ubos to. Pasok arawan, boss. Pasok arawan. Naipit pa ako doon sa hagdan. Pasok arawan, boss. 8. Pasok arawan. Box po. Pasakal, boy. Hindi ko na orasan yan, ha. Hindi ko na bilangan yan, boy. Pwede na ata yung iba, ha? Pwede na, boy. Pwede na. Banat. Boss, banat. Chaos, boss. Chaos pa, boss. Box. Ang dami niyo lagi dyan, boss, oh. Box pa, boy. Hagdan. Palinis pa, Phoenix pa, boy, ha. Pasok R, boy. Pasok R. Bilangan niyo sarili niyo, ha. Pasok R pa, boy. Pasok R. MH kayo, ha. MH. MH, boy. MH. Palagan niyo. Pasok R. Pasok R, boy. Pasok R. Pasok niyo, ubos yan. Ubos yan. Palag pa, boy. Ubos yan, oh. Pasok. Palinis, boy. May mga pula pa po, boss. Sa gitna po, ha. May ano, ha. May piling ghost.
Palinis pa boy, sa taas, upper box nga boss, pasuyo. Yung iba sa labas, mga archer boss, pasuyo. Palinis pa boy, palinis. Palinis boy, anlian yan, oh. Pasok lang ha, pasok lang boy, pasok lang. Pasok lang po, wala pang dala, oh. Wala pang dala boy, wala pang dala. Palinis pa. Kalate nga boy, kalate, boss, kalate po. Pa-image kayo, ha, image. Image po, 3, 2, atra, tulak. Ready, 1, up. 2, up, box po, box. Bossing, box. Boss, box. Pasok kar pa, boy. Anlian, no. Pasok kar pa, boss. Boss, andyan na naman kayo sa kalati, boss. Ano gagawin natin dyan? Ha, picnic? O, kalati ulit. Bossing. Gapang ulit kalate. Tingin sa hagdan, ha. Baka matira kayo, boss. Uy, gago, hindi sorry na ako. Pareso. Ito ko, sa gitna nyo. Kalati lang, boss. Kalati lang. Papasok pa, Phoenix yan. Kalati lang, ha. Image kayo, ha. Tingnan nyo yung pula, boy. Tutulak, ha. Image kayo. Susuntukan pa yun, boy. Walang image ba? Ayun, 1 up. Huwag kayo matras, boss. Itulak nyo. Huwag lang sasagad sa Phoenix. Ready, isa pa, Phoenix pa. Ready, ha. Abang, 1 up. Paling na, boy. Tulak na box. Tulak na box, boss. Box na. Ubus na. Palinis ng box, boss. Pasok kar, boy. Ubus. Pasok kar pa, boy. Pasok kar. Puto, anli yun talaga gusto. Trip talaga. Pasok kar, boss. Pasok kar. Pabilangan lang, ha. Pag pumasok kayo, ha. Bilangan yung sarili niyo, boss. Pasok kar. Mayon yung Phoenix, gago. Pasok kar, ha, boss. Paubos pa, boy. Paubos pa, boy. MP. Chaos, boy. Chaos. Ayan na naman sila dun, oh. Sagdan, oh. Boy, ayaw nyo? O, reset tayo. Wala papasok. Reset tayo, ha. Reset. Andiyan na Phoenix, boy. Ang tagal natin maglinis. Mid tayo, mid. Pasok mid, boss. Mid. Pasok. Tagal maglinis, boy. Hindi tayo makaready agad sa next week. Pasok ka, mid po. Hello. Mid po. Teka, ang dami pang gumagapang. Okay na? Okay, image. Image po. 3, 2, 1, baba tayo. Image, boss. Party ko. Okay pa? Kaya pa. Lower R. Lower lang, ha. Lower lang. O, laser. 3, 2, 1, laser. Laser, bossing. Laser. Parto lang, ha. Parto. Off, macro. Balik. Laser nga, boy. Malikod. Macro lang, boss. Tara, tulak tayo, R2. 3, 2, go, R2. R2, boy. R2. Clashing na, Pa R3, ha. Pa R3 to, boy. Pa R3. Ready, 1, up. 2, up. Tulak na, boss. Huwag na kayo magsisiya. Huwag turuan. Tulak R2. Tulak R3. 3, 2, balik. R2. Pareso po ng mga namatay. R2 po. Balik R2. Tulak R2. Nimrod pa, boy. Ready lang. Tangin na si Kalbo, patay. Boy, gago na buhay si Kalbo. Si Toyota, boy, pasuyo. Ayun, oh. Nakaluwa. Masundot kayo dyan, boy, ha. Pasuyo lang, ha. MH. Babay natin Nimrod. 3, 2, go. 1, up. 2, up. Baba. Palaser, boy. Putang ina, gago. Hindi nyo tinira. Balik ka. Balik ang R2, boy. Balik R2 muna. Tumatay ako. R2 muna. R2. May raid team dito, boy. Baba tayo R1. 3, 2, 1, go R1. Pasok R1 pa tayo, boss. Yung mga nag-revive, pasok R1. Pasok R1. Pasok R1, ha. Pasok R1. Okay, bitaw image. Bitaw. 3, 2, mid. Akit na. Ready, 1, up. Akit na, mid, boy. Wala na, lalabas na to. O, lower mid. Yung kitty, boy. 1, up. 2, up. Lower mid lang. 3, 2, 1, trapail. Pail, boy. 8, 7, 6, 5, 4, 3, box, ha. 2, 1, up, 2, up, boy, box. Boss, pasuyo, box. Hello? Box po. Palinis pa, boy. Pula, oh. Ang dami, oh. Ang dami pa. Dali, palinis sa box. Hello, ubos tayo. Wala papasok, boss.
Walang papasok. Tapak L. Tapak L. Tapak L. Tapak lang ha. Tapak lang. Tapak lang. Tapak lang. Tapak lang. Tapak lang. Hindi pumasok. Bay. Tapak lang. Tapak lang. Tapak lang. Hindi umanli yung Phoenix. Alam nilang darating. Okay na. Nasali na yon. Tapak L. Dali. 3, 2, 1. Trapasok. 8, 7, 6, 5. Image po ha. 3, 2, 1. Kalma. Wait lang. Wala pa ako image. 3, 2, 1. Tara baba tayo. Wag. L2. 3, 2, 1. Tara L2. L2. Ready. Push. 1. Up. 2. Up. Tulak na boy. Tulak na. Nasat na yung kaliboy. Tulak na. Akyat. Box. Ang gagaling ng L1 ha. Ready. Pasok box boy. Pasok box. Pareso boy. Resuan lang. Ready up esto. Ready 1. Up. 2. Tulak na boy. Ubos na. Wala kayo. Sayang. Sige, palig na. Ubos pa. Naikot na boy. Nabasag yung kanan. Reset tayo. Tapak L. Susunod pa yun. Okay, Yos. Tapak L boy. Naunaan yung kaliwa eh. Sayang. Tapak L. Tapak L. 3, 2, 1. Trapasok. Magka-clash na sila. Bitaw image ha. 8, 7, 6, 5. Image ha. 4, 3. Tulak na. L2. 1. Up. Pwede na ba ya? Itabal na. Tulak. Sagat po. L2. Sagat po. O, balik tayo L1 ha. 3, 2, 1. Balik L1. Pasok L1 pa tayo, boss. Pasok L1. Labas lang ng L1, boy. Ha. Dito lang, macro. Pasok L1, boy. Yung mga nag-revive. O, bitaw image. 3, 2, 1. Trababa tayo, boy. R1, 8. Mid, 7. 6, mid. 5. 4. 3. 2. 1. Up. 2. Up. Palinis, boss. Palinis. Dali, may darating na Phoenix. Palinis pa, boss. Gago, ubos na naman tayo, boy. Pampulan na naman kayo. Reset tayo. Reset. Pasok R. Arpo. Umikot yung Phoenix eh. R. Pasok R. Skill galaw boy. Huwag stand up. Computer nandito yung pota. Pasok R. Bito image. R2 tayo. 3, 2, 1. Tara R2. R2 boy. R2 lang ha. R2. Kalati lang. Macro. Balik. Macro. Kalati lang. 3, 2, 1. Tara tulak tayo boy. Tulak tayo. Ready. 1. Up. 2. Up. Tulak na box. Pasok na boy. Nasetan na to. Pasok na. Basag na. Pasok R. Hagdan. Ready 1. Up. Na-cancel na yan boy ha. Basag yan. Yung kaliwa boy. Yung box. Sa box po. May nakapasok na sa box. Palinis pa. Okay, wala papasok. Hindi nawakan yun sa may box. Tapak R boy. Tapak R pa tayo boy. Tapak R. 3, 2, 1. Trapasok. Image kayo ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Sa box lang ha. 1. Up. Pwede na yan ha. Palinis lang ng pula ha. 8, 7, 6. Box ha. 5, 4. Phoenix ha. 3, 2, 1. Up. 2. Up. Palinis po. Box. Boss. Galaw. Hey. Boss. Kawawa. Wala po may pesta sa upper box boy. Lahat kayo nasa baba. O, reset. Pasali yung S-line. Tapak L. L tayo boy. Wala po may pesta ng upper box. 3, 2, 1. Pasok. Pasok L. Box pa. O, bito image. 3, 2, 1. Trago baba. Laser ah. Image boy, party ko. Laser R2. Laser R2 tayo. Off macro. Kalma. Pamid tayo ha. Ready. Ready. 3, 2, rocket mid. 7, 6, 5, 4, 3. Papalagyan. 2, 1. Up. 2. Palinis agad boy. Galaw. Ang ina, naka-steady na naman kayo boy. Kinakain kayo. Kupulang kayo. Tingnan nyo ano nyo. Kill yung ano nyo. Death nyo boy. Bangkay nyo. Palinis pa boy. Wala pang chaos. Dali. Kaka-report lang.
Kaka-report lang, wala papasok boy. Ayan na kayo, so. Labas na kayo, labas na, ayan na kayo. Labas na muna. Labas. Konti natin. R, tapak R. Tapak R boy. Tapak R, 3, 2, 1, tara pasok R. Pasok R. 8, 7, 6, 5. Sige, pasok R. Bitaw na image boy ha. Tutulok nila yung Phoenix. R2 tayo. 3, 2, 1, targo R2. R2. Baba. Palaser. L2. L2 boss, L2 ah. 3, image ulit ah. 2, 1, tara baba tayo. Silip lang ha, wag mo masyado ano ha. Silip lang. O tara baba. Ayun o, 1, up. Hagdan boy, 2, up. Tulak na. Chok. Palinis lang. Wala baba. Reso. Hagdan. Tingin hagdan. 1, ready, up. 2, hagdan uy. Ay, hawa. Nag-box lahat. Palinis pa boss. Palinis pa nga. Babain nyo nga boy. Diretso mid. Pasok mid boy. Diretso mid na yan boy. Pasok mid patay boss. Palinis ha. Uy, may pula. Daanan nyo. Tirahin nyo ha. Pag nadadaanan nyo boss. Pasok mid patay boy. Pasok mid boy. Pasok mid boss. Pasok mid pa boss. Pasok pa boss. Pasok mid. Babang tagal nyo. Ginawa nyo. Bitaw image. 3, 2, 1, tago. Laser tayo boss. Laser. Umikot na yung Phoenix. Laser ha. Ready 1, up. O, pile 2 boy. Pile 2 boss. Balik, op. Sige, lower L2. Uy, puto, matras. Joke na yung boss oh. Wawa, gago. Tulak na yung boy. Choke na yung L2 eh. Pinabelo nyo pa ng baba. Pasok L. Pag choke na yung boss, huwag nyo na iatras. Alam nyo naman na may second wave. Ayun, ayaw nyo kasi mauna eh. Pasok L. Pasok L. O, bito MH. 3, 2, 1, kalate. O, silip lang L2 ha, silip lang. O, balik, pa L1. Tulak natin to. Tingin, 3, 2, 1, targo. Akya, pasok, 1, up, 2, up. Nasetan na boss oh. Boss, tulak nyo. Tulak kayo. Wawa talaga, turuan. Boss na naman tayo niyan boss. O, tapak L. Wawa. Tapak L. Dahil hindi napapalagpin na siya. Tapak L, boss. Tapak L. 3, 2, 1, trapasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, image 2, 1, up. Palinis nga muna niyan. Walang tutulak boss. O, 3, 2, tara, tulak R2. Tulak L2, boss. Tulak L2. Tulak to ha. Wala na to. O, kalate. Tingin L1. Tingin L1, bossing. Tingin lang ha. Tingin lang. Resin yun oh. Shaman. Tingin L1, macro. Lapit onte boy. Lapit onte. Ready. Putang ina, bumaba na. Sundutin nyo lang. O, balik boy. Sundutan lang ha. Lapit onte boy. Wag lang kayo dudungaw dyan. Putang inan to. Sundutin nga lang natin ng isa boy. Kung may mamatay, atras ha. Ready? 1. Up. Atras ha. Atras. Putang ina mo. Ayaw i-bait. Putang ina mo. Ang lalim yan eh. Nakalubog eh. MH tayo boy. MH. Fake tayo L2. 3, 2, 1. Tara fake L2. Fake L2. Fake L2 lang ha. L2. Sige L2 kayo boy. L2 kayo. Putang ina. Laser boy. Laser na. Go laser. Tulak nyo lower L ha. 3, 2, 1. Tulak lower L1. Lower L1 boy. Tulak nyo na. Tulalayan ha. Ready 1. Up. 2. Up. Tulak nyo. Hagdan pa. Lagi nandito. Gago.
Tangin na mga to. Ako lang tinitignan gago. Palinis boy. Palinis boy. Palinis. Palinis. Lower hill. Palinis. 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 Palinis boy. O, reset tayo. Puking ina mga Phoenix na to lala. Reset tayo. Reset tayo. Tapak L. Tapak L. Tapak L. Tapak L boss. Tapak L ah. 3, 2, 1, trapasok. 8, 7, 6, 5, box po ah. 4, 3, galaw na ah. 2, 1, up, 2, up. Palinis po ng box po. Pausuyo po yung upper box boss. Upper box, hagdan, 1, up, hagdan. Ay, wala po mansen. O, reset tayo boss. Sige, laban nyo na lang boss. Reset na yan. Hindi tayo maka-clear agad boy. Tapak mid. Tapak lang ha, tapak lang mid. Tapak lang. Papasukin muna natin yan. Sige, pasok mid. Pasok mid boy. Pasok mid boss. Hello? Parang delay yung iba pumasok. Bitaw na image boy. 3, 2, 1, tulak na L1 boy, L1. Uy, party ko! Okay nang ina kasi ayaw nyo mag-macro kung up o ano. L2, tulak L2 boy, 1 up. Uy, puta nagsiatrasan, ang galing. Tangina, ubos tayo niyan boss. Uuna kayo, sabay atras. Tangina yan. Kawawa. Wala ba kayo ibang skill? Konti lang naman yung sinagasahan nyo dun. Mid. Pasok mid. Wawa ah. Pasok mid boss. Pasok. Up na ba yan? Sasabay kasi kayo ng image. Ayaw nyo yung macro kung CD kayo eh. O, bitaw image. Pareha CD. Okay nang ina kasi. Pag up lang tsaka kayo nagmamakro. Nagsabay na naman to. Tara go. Lower mid. Ito palinis mo na laser. Tulak laser. 1 up. Laser boss. Laser. Tulak. Laser. Diyan ang gagaling ha sa taas ha. Diyan ang gagaling. Mark yung Phoenix galing L2. O balik kayo R1. Tulak kayo R1. Pasok R1 patay boss. Gago baka andyan R1 Phoenix po yan dyan oh. Andiyan ba? O, salubungin nyo na. Bumaba pa lang yan eh. O, reset tayo boy. Reset tayo. Galing L2 ba yun? Oh, sabi ko galing L2 parto eh. Bago, kala ko galing. Hindi ko naintindihan, tanda. L. Tara, pasok L. L boy, L. Pasok L. Tiro na yung Patay lang yung iba. Kanina masaya akong setter ako, puking ina. Hagdan na, tingin na. Sino ba gamit mo? Tupad na naman, nawala ka sa Bad trip. MH boy. MH ah. 3, 2, 1, baba boy. Baba. Laser boss. Kalma. Kalate. 3, 2, 1, tulak. Ready 1. Up. 2, up. Tulak na boss. Tulak na. Ay puta talaga. Yung itulak na. Talipid yung Nimrod. Ay tuturuan kasi kayo boss eh. Balik likod. Phoenix. Ready 1. Up. 2, up. Palagoy. Hello. Naandun pa rin yung ito. Sige, palagyan na lang yan boy. Palagyan na lang yan. Reset tayo. Wawa. Tuturuan talaga kung sino una. R tayo boss. Pasok R pa tayo boss. Pasok R. Pasok R po. Pasok R pa boss. Pasok R. Okay na, bitaw MH. 3, 2, atra mid yan boy. Go na. Akit na mid. Akit na agad ah. Flashing yan. Go na. Go na mid. Akit na. Linis na. Sali na. Palag pa. Palinis ah. Pasok mid patay boss. Putang ina mo. Nakapiyo ka boss. Hagdan na pa. Oh, wala. Pasok mid boss. Macro. Pasok mid boss. Pasok mid. Susunuran kaya itong dalawa. Sabi ito nga MH. 3, 2, 1, trago L. 8, 7,
Ayun o, ayun, laser muna, laser muna, laser muna. Ang daming langaw, oh. Ayun o, ito, mga lamok, oh. Paelto, paarto, paarto, paarto. Tulak, arto, tulak, arto, 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 arto. Arto po, arto po, arto po, arto po, arto po, arto, arto. 2 seconds. 3, 2, 1, tara baba, boy. Baba, 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 silip lang ha. O, tara baba, 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 baba. Ikakalash na yung Phoenix, boy. Go na, go na, go na, go na, go na, go na, go na. Kalma, kalma, lower lang, lower lang, lower lang, lower lang. Image muna, boy. Image, baka magutom yung image nyo. 3, 2, 1, tara tulak. L, lower L, lower L, lower L, lower L. Buka, ready, 1, up. 2, up. Naseta na, boy. Tulak na. Tulak po. Ay, gago po kasabi ko. Yung kaliwa. Boss, yung kaliwa. Hagdan tingin. L, laser, 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 laser. 1, up. Gago, like. Nakita. Sige, palag na lang, boy. Palag pa, palag pa, palag pa. Uy, nag-uwian na kayo. Ala, nagmimit no. Tangina. Sige, reset, boy. Reset, reset. Di talaga pwede. Uuwi agad yung iba. Palabas eh. Uy, plus 2 na lang yan. Ano, war? Kaya nyo, magre-reset na. Hindi naman kayo maagawan ng spot. Mid tayo. 3, 2, 1, trapasok. 8, 7, 6, 5, 4. Image ha. 3, 2, 1. Up. 2. Up. 3. Palag po. Uy, buka. Hala kayo. Hala, ang daming patay sa gitna. Pareso. Sige, palag pa, boy. Palinis, oh. Palinis. Labas na, labas na. Yan na kayo. Labas nyo na, boy. Labas nyo na. Unti na lang kayo. Malabo na yan. Oh, tapak L, tapak L, tapak L, tapak L, tapak L. Tapak L lang, tapak lang. Tapak lang, ah. Tapak lang. Pumasok, Phoenix. Tapak lang, tapak lang. Oh, tapak mid, tapak mid, tapak mid, tapak mid, tapak mid. Tapak mid. Oy, 3, 2, 1, trapasok. Image kayo, ah. 8, 7, 6, 5, 4, 3, portal side, oh, galaw. 2, 1, up, 2, up, tulak, portal side, tulak, oh, hagdan, tingnan, hagdan, hagdan, boy. 1, up, hagdan, ay puta, nagsilubasan. Putang ina, hagdan yung portal. Puta pala yung hagdan ngayon, ako lang mag-isa ang putang ina. Puta na ina. Oh, gago. Oh, R tayo, boss. Tamak R. Kawawa, ah. 3, 2, 1, trapasok. R. 8, 7, 6, 5, 4, galaw, ah. 3, 2, 1. Sundutin nyo na yung pet. Sundutin lang, ah. Balik yun, boy. Tutulak yan. Tutulak yan. Oh, 3, 2, 1. Tara, tulak tayo, R2. 1, up. Tulak na, boy. Dali, may chaos. Ayaw nyo? Ayaw nyo itulak niyo sa baksya sa R2. Tulak niyo sa baksya. Ay, gago. Tangin, wala pa. Isang pota. R2, puto, wala pa rin kayo. May R2, boy. R2, best to box, best to box, best to box. Ready, 1. Up. 2. Up. Tulak na, boy. Tulak na, tulak na. Ubos, ubos yan, ubos yan, ubos yan. Ubos yan. Ubos yan. Ubos yan, boss. Ubos yan. Patayin nyo, boy. Dinadahanan nyo ng gago. Tangin na yun. Ano dyan tayo? Kawawa, gago, dinadaanan lang. Kapit-bahay nyo ata. Yan, boy, ayaw nyo patayin, ha. Reset na, ha. SP nyo na yan, boy. Andiyan na Phoenix. Tapak R. Tapak R lang, ha. Tapak lang, boy. O, tapak mid tayo. Tapak mid, tapak mid, tapak mid, tapak mid. 3, 2, 1, trapas. Pumasok kayo, boy, eh. Kaya ang dami pa namatay sa loob. Pasok mid, boy. Pasok mid, pasok mid, pasok mid. Nimrod Phoenix, ah. Sige, sige, sige. Tutulok na yung Phoenix doon, boy. Image na. 3, 2, 1, tara go. R1, ha. R1 to R2. Pag nandyan yung MP, wag. O, tulak na, tulak na. Wag, 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 wag. Laser, 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 boy. Laser, 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 laser. L2, R2, R2, R2. Lower R2, lower R2. Lower R2. Lower R2. Lower lang, ha. Lower lang. O, balik, balik. Macro, macro. Palow plat kunwari. Palow plat kunwari, ha. 3, 2, 1, balik R2. Balik lower R2, boy. Baba. Hindi. Gago, kayo sa... Laser, laser, laser na lang. Tulak. Wag, wag. Low plat tayo, boy. Low plat, boy. Low plat, boy. Wag tayo papalaman. Wag tayo papalaman. 3, 2, 1. Tara, tulak. Tulak, boy. Ready, 1. Up. To. O, tingin. MP naman, boy. MP naman. Sabayan, boy. Sabayan. Buka kayo, buka kayo, buka kayo. Palag pa, palag pa, palag pa. Palag pa, boy. Lower R2. Hello? 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 Kinagusan pala kayo dun sa low plat, boy. Mga MP. Sige, palag pa, boy, oh. Ang dami po, oh. O, reset tayo. Reset na lang. Palag na lang, boy, ah.
Palag niyo yan, boy. Puro archer pa yung boy, oh. Oh, reset na, reset na. Putang ina mo, hindi ka na-revive. L nga, boy. L. Pasok L, pasok L, pasok L. Pasok L, ha. Pasok L, pasok L. Loko, gago ka. Ano to? Responding. Pasala muna, Sai. Putang ina, stress na araw ito eh. Sige, ito na ako. Hintayin niyo ako. Lakad na to. Gago, nag-responding. King yun na. Wala yung bike mo yung sa'yo, nawawala. Gamit ba eh? Lar. Linux lar. Lar best, lar lang. Phoenix lang. Di ko lang kung nasa Phoenix L1. Balik nga Phoenix lawmit. L1 Ratras nga lawmit boy. Lawmit lang. Ayun na si Tando. Putang ina mo, nakapayo. Angat gamit boy. Putang ina, nakapayo. Gago. Tingin nagdan, boy. Ayun na, Phoenix, boy. Tingin nagdan. Lalabas kayo, uy. Walang kalaban dyan. Tingin nagdan. MH na. MH. 3, 2, 1. Trababa tayo. Lower R, boy. O, lower R. Pa-laser, boy. Patingin pa laser. 3, 2, 1. Tara pa laser. Laser. Lower R2. Phoenix andyan eh. Wala. Ayun, oh. Oh, baba tayo. Balik. Low flat lang ha. Low flat lang. 3, 2, 1. Balik nga, boy. Oh, go. Wag na. Low flat. Goldar. Rush natin tong Phoenix, boy. Goldar. Nag-R3 sila eh. Goldar. MH lang, boy. Compress. Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara, tulak. Ready, 1. Up. Tulak na, boy, oh. 2. Up. Tulak na. Hello? Hindi sabay-sabay yan, oh. Hello? Lang inang yan si Otis na mag-isa bumaba ang puta. Dalawa na kami buhababa yun. Kawawa sa inyo, boss. Audition yung pagkakalaan. Kayang na yung set sa inyo. Wow. Tapakar, boss. Kawawa kami nasa unahan eh. Tingin namin, pababa pa lang eh. Rito, pasok, Ar. Tabulay palagdaan, wala si Tanda. Tabulay palagpapalag lang muna, linis pa box. Ano, salubungin nyo na kay Phoenix, tulak ka R2, 3, tulakan. Up, tulak R2 boy, 2. Tulak R2, please, tulak, kaya paharap, tulak to, uy. Wala ka. Ayaw talaga, may chaos pa rin, no. Ang bot pala yung R2, pababa na pala. Tapakar boy. Tapar. O, lipat mid. Pasok mid, boy. Wala sa Tanda. Ano, nagkitiyo. Pasok mid, boy. Talagang bagal mag-data ng party nyo. Blue. MH Tabis. Dapat pag may candy yan, rebit MH lang eh. Habol-habol lang BA eh. Yung FS yun eh, ipagtusukan eh. Compress nga. Tara laser, tinito tara laser boy. Laser best, may ipita. Laser pa, PL2 ah. PL2, kaliwa. Patay nyo ata. Patay nyo. L2 nga, 3 to tara nga, PL3 na. Buntutan nyo ba yun oh. Gumagapa nga. Pipindot to mga to, hinihintay lang mag-flash. Yan na, 18, 19 pala, L3. Angat, LGS lang boy. Makara ka dito, pasok kayo rito kanan boy. Sundutan ba? Harap. 3 to tara, tulang na computer boy. 1. Up, tulang na computer base. Tulang computer oh. Ayun nyo. Ang kinatapong ko to. Tulok na, linis pa laban. Resto pa tayo. Tulang computer side nga. Ang tatagal nyo bis, nasusundot ng archer yung iba. Resto pa tayo nga. Tulog ako, nagsibangon yung party ko boy. Ganyan. Naka-dual discord ba bis? Compress ba yung mista? Tara baba, 3. Tuan baba. Laser boy. Mid, lower mid. Lower mid, please. Pasok mid, di ba ka namatay baba? Lower mid, dali. Lower mid, harap kaliwat kanan mo na bis ha. Lower mid lang, ito Nimrod, patayin nyo, angatin nyo na nga. Angat na, may pita. Angat pa. Angat pa boy, angat pa. Pasok mid, di namatay, makro ko. Agdan. Bukang dagdan ba, makro. Desi nyo yung mga namatay, pasok mid. Din siya ako pre, putang ina. Ano kinukombo na kaya ng sayar oh. Andito na lahat. Tara, mista. Baba, 3, tara, baba. Laser roulette.
L2 ulit boy. L2 ulit, pes. L2, kaliwa. Ganun ulit boy, nasa taas na sila. L3, sa taas ata nag-flash to. L3 boy. Ito, L3, already one. Up. Tulak niyo boy, linis pa. Linis pa boy, angatin niyo pa. Gayabol pa boy. Maba PMA, chop. LGS lang, tama na yan. LGS lang. Emis ta, tutulakan sila boy, kung sino mag-tweetin ba. LGS lang ba yung Semix ta? Baba L3 3 to tara baba L3 boy, file to natulak ni Murad 1. Baka mapins ka ha. Itulak pa, baka nyo mamamatay dyan, natulak pa file 1 ta. Papal nga L2 boy, Epis yung nasa una no. Papal L2. Papal ha. Nakintay nyo kasi Otis boy. Yan na, rappel 1 boy. 3 to tulak 1. Up tulak na S2. Tulak agad, tulak na. Talaga ay magsitulak ang puta. Diretso yun 1 boy, bibitod na yung kaya swatan. SP nyo na nga. Sali ako SP nyo na, tapakar bilis. 55, tapakar, SP nyo na. Tapakar. Sali Tapakar party. boy, paswar. 55 ba? Paswar boy. Paswar. Emis tayo, ata R33. Ito na R3. Gago, winib na ni Murad yung layos. R3 boy. Agad RGS ha. RGS pesto lang boy. Pag nandyan huwag kayo mga ta. RGS lang boy. RGS boy, makro ka. Tutok butas tayo, pupush yan ha. Baka hindi pa rin kayo pumush. Poking ina nyo. Boy pesto. Tara, 3, 2, 1, tulak nyo. Kiloti, tutukoti, tirabakuan. Up. Pa. Tabang Phoenix boy, tabang Phoenix 2. Phoenix, uy. Wala ka, nakatago pa rin sila. Putang ina, pipindot yan. Bangon nyo na yung mga namatay. Wala man. Putang ina mo, nireso pa ako. Tang ina mo naman kung sino ka. King ina ka. Buwisit ang puta. Ang bobo nun, putang ina. Wala nga magre-reso. Galing. Ako na makita ko sa record kikik. Tapakar. Tapak mid. Rito ang trapasok mid boy. Masyado ka nang mahusay eh. Kung kahit sino ka pa, Emista. Tara, 3 tara baba mid boy. Baba. Baba, diretso na low plot boy. Low plot. Baka makat kayo ng Phoenix ha. Low plot base. Low plot, papal lang, papal. Low plot boy, may wave nila, andali. Papal. Pakaliwa wave natin, tulang natin ha. Tara, 3 to, tara, angat na, kiloti 1. Up. 3, 2, kiloti, harap Phoenix para day 1. Ay, patay nyo, ate boy. Ano ba Phoenix boy? Palag pa, computer side na lahat ng boy. Computer side best. Computer side boy. Ipapalag nyo na lang. Abaan na yung mga namatay, tapak mid, dala na yun. Palag nyo, tapak mid lot. Tang ina kasi nireso ko. Tara, 3 to, tara, pasok mid, dali. Kahit na ilang beses mo kaming tapatan, malabo nyo na masigas sa mga laban. Mas Ito na boy ko. Pak! Inamutuan! Gago! Masakit! Kaso kung kaya. Nireso kasi ako puking ina. Ang lala, sino kaya yung putang ina, ikikit ko talaga boy. Ang aming samahan, Suicide Boys, mga solid at walang iwanan. Ano masakit ba ang realidad? Na kami ang tunay na mga malalakas. Di nyo kami kaya sa isip nyo itatak. Malabo na mag-iba, solid at dekalidad. Maungun sa ikasulti nyo, ami pake. Among mga agi, di riwala na isami. Ang inyong tagan ay kulang